L'énonciation, ses types et ses indices خاص لمستوى الأولى بكالوريا. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي سوف يتمحور حول une leçon، يعني غادي نشوفوا une leçon de ce qu'on appelle l'énonciation. درس يعني مقرر لدى تلاميذ مستويات أو مستوى الأولى بكالوريا في اللغة الفرنسية. يعني هذا الدرس راه مقرر تلاميذ أولى البكالوريا يعرفوا شنو هي الإنونسياسيون. ذلك ما سوف نحاول أن نفسره في هذا الفيديو إن شاء الله. غادي نشوفوا شنو هي الإنونسياسيون، شنو هما لي تيب دو لينونسياسيون، وشنو هما لي زانديس، يعني شنو هما الادوات اللي كيبينوا لنا في واحد لو تكست انه كاين سكون ابل اون énonciation. Alors l'énonciation est un acte de produire un message. يعني l'énonciation واحد الفعل اللي كنخلقوا به او نقوم بخلق واحد الميساج، un message par un locuteur يعني متكلم، يعني celui qui parle vers un destinataire يعني المتلقي ou celui qui reçoit le message. Donc l'énonciateur produit ce qu'on appelle un énoncé، يعني un message، يعني واحد رسالة، texte qu'il adresse à un destinataire، يعني كاين متكلم. Alors l'énoncé هو message et le produit de l'énonciation. Alors l'énonciation هي واحد ce qu'on appelle يعني وضعية تواصلية. اش كنلقاو في هذه الوضعية التواصلية؟ كنلقاو l'énoncé يعني le message que produit l'énonciateur، يعني المتكلم. كاينه l'énonciation هو l'acte de produire un énoncé، هو الفعل اللي نخلقوا به واحد التكست، واحد l'énoncé. تكست يعني يكون جملة، تكست، فقرة، etc. Un énonciateur est celui qui parle, le locuteur ou l'émetteur est celui qui parle. Un destinataire ou le récepteur ou l'interlocuteur, يعني المتلقي، celui à qui on parle. La situation d'énonciation comprend les éléments suivants: qui produit le message, يعني l'émetteur, à qui est-il destiné, يعني le récepteur، يعني اللي كي يقوم بفعل ديال l'énonciation هو ce qu'on appelle l'émetteur، اللي كي يتلقى le message à qui il est adressé هو le récepteur. وكاين le temps، le temps de l'énoncé، إمتى، متى هذيك l'énoncé a été produit، et où le lieu، المكان ديال هذاك l'énonciation، يعني فين هذاك l'énoncé était produit، المكان ديالو. Alors ensuite هنايا غادي نشوفوا شنو هما لي تيب دو l'énonciation، يعني شنو هما الانواع ديال l'énonciation. Alors le type d'énonciation correspond à la présence ou à l'absence de locuteur، يعني النوع ديال l'énonciation كيتوقف على الحضور أو غياب لو locuteur، يعني المتكلم. Alors un énoncé coupé de l'énonciation de la situation de l'énonciation، un énoncé coupé de la situation d'énonciation، c'est ce qu'on appelle le récit. Alors le récit avec l'énoncé qui est coupé de la situation de l'énonciation. شنو كيعني هذا؟ C'est-à-dire quand le locuteur، celui qui parle, il est absent, les énoncés sont coupés de la situation d'énonciation. Donc le message اللي كيلقي ما il est coupé، مقطوع من هذيك الوضعية التواصلية، situation de communication. Donc c'est un récit، يعني on raconte une histoire.
ما كاينش داك الديالوج ديريكت مباشر بين لولوكيتور يعني المتكلم والريسبتور المتلقي. كاين واحد لينونسي ولكن ما داخلش في اطار وضعيه تواصليه مباشره. Le récit est caractérisé par l'absence de toute intervention du narrateur. يعني ما كاينش داك التدخل المباشر ديال لو ناراتور في لو ريسي. يعني هو il raconte seulement. Il est coupé de la situation de l'énonciation. Ce type d'énoncé sert à raconter une histoire. هذا النوع ديال l'énoncé اللي ما تيكونش فيه ما تيكونش داخل في la situation d'énonciation. Il sert à raconter une histoire. C'est un récit. Il se trouve surtout dans les textes à la troisième personne. يعني les textes كنستعملوا فيهم la troisième personne comme il, elle, etc. Alors هنا نشوفوا لي زانديس العلامات اللي كيبينوا لنا انه عندنا ان ريسي اون راكونت اون هيستوار. شنو هما العلامات؟ كاين لي طون فيربو اللي كيكون عندنا لو باسي سامبل لامبارفي de l'indicatif. Il situe les faits dans un contexte passé. يعني يحددوا لنا الاطار ديال هذوك لي طون في لو باسي. Ce qui détache l'énoncé de la situation de l'énonciation. هادشي تيخلي انه هادشي كيكون منقطع عن ما داخلش مباشره مع سكون ابل هذيك الوضعيه التواصليه la situation d'énonciation. Alors les pronoms personnels اللي كيكونوا مستعملين في لو ريسي كاين il, elle, etc. Les possessifs sont, ça, c'est, etc. Leur, avec S, détermine les déterminants démonstratifs, ce, cette, c'est, en référence à un élément déjà nommé. Les indications spatio-temporelles, la veille, ce jour-là, le lendemain, là-bas. يعني ce sont des adverbes de temps اللي ما داخلينش مباشرة في لا هذيك الوضعية التواصلية il réfère à des choses déjà utilisées dans le passé. Alors, exemple, à ce moment-là, il regarda sa montre. لاحظوا كاين à ce moment-là, fait le texte, qu'il y a un verbe au passé simple, sa montre. Le navire avait atteint sa vitesse avait atteint plus que parfait de croisière. Dans 2 jours, il serait au Maroc. Une nouvelle vie commencerait. J'ai bauché de timides amitiés avec les bambins de l'école coranique, mais leur durée fut brève. Alors, لاحظوا هنايا كاين le passé simple. واخا كاين جو راه كاين عندنا un récit. Nous habitions des univers différents. لاحظوا هنايا nous habitions l'imparfait. J'avais l'imparfait. Un penchant pour le rêve. Nous habitions Dar Chouafa, la maison de la voyante. Effectivement, au rez-de-chaussée habitait une voyante de grande réputation. Alors, c'est un récit. Donc, c'est un énoncé qui est coupé de la situation d'énonciation. Et il y a التواصل المباشر بين المتكلم والمخاطب. هنايا عندنا لو ناراتور كي راكونت ولكن ما كنعرفوش مع من تيهضر واش كيدير غير اون histoire. Il raconte seulement une histoire. Alors ensuite نشوفوا le type الثاني ديال l'énonciation كاين l'énonciation ancrée dans la situation d'énonciation. يعني هاد l'énoncé اللي كيخلق هذاك كيدير هذاك لو لوكوتور يعني لو تكست اللي يبرودوي لو لوكوتور كيكون انكري يعني داخل في هذيك الوضعيه التواصليه. سي سكون ابل لو ديسكور. كيكون عندنا لو ديسكور كنقولوا انه لينونسي اللي انكري دون لا سيتوياسيون دينونسياسيون. Alors, quand le locuteur est présent, يعني المتكلم راك حاضر في هذاك l'énoncé اللي
اللي كيدير هو اللي كيخلق هو. Les énoncés sont ancrés dans la situation d'énonciation. Donc c'est un discours خطاب كيكون خطاب مباشر بين المتكلم والمتلقي في واحد الزمان والمكان معينين. كنقولوا عندنا un discours بحال في لو ديالوج مثلا. On parle d'énoncés ancrés dans la situation d'énonciation lorsque l'émetteur et le destinataire partagent la même situation d'énonciation. لاحظوا ملي كيكون المتكلم والمتلقي كيكونوا كيتقاسموا هذيك الوضعيه التواصليه لا ميم سيتوياسيون دينونسياسيون، يعني كيكونوا مباشره واحد حدا الاخر كيهضروا مباشره في واحد الوضعيه التواصليه في زمان محدد ومكان محدد. سي لو كا دي ديالوج غيال، مثلا في ديالوج يعني الحوارات الواقعيه، كونفرساسيون كورونت تليفون، او فيكتيف يعني في دوك لي ديالوج كيكونوا غير واقعيين متخيلين، مثلا في لو تياتر، في لو رومان، des lettres, etc. Alors, ce type d'énonciation se trouve surtout dans l'écriture autobiographique, le roman autobiographique ديال أحمد الصفريوي، La boîte à merveilles. كاين في les textes argumentatifs لأنه كيكون le locuteur كيحاول يقنع مباشرة المتلقي ديالو في les dialogues, etc. Alors هنا نشوفوا لي زانديس دي ديسكور، يعني شنو هما العلامات اللي كيبينوا لنا ان هذاك لينونسي سي ان ديسكور. Alors كاين لي طون فيربو، كنلقاو لو بريزون، لو باسé composé, le futur simple de l'indicatif. Il constitue le système temporel du présent et rattache l'énoncé à la situation d'énonciation. يعني ملي كنهضروا في الحاضر كنكونوا يعني مرتبطين بهذيك الوضعيه التواصليه. كاين لي برونون بيرسونيل دو لا بروميير لا دوزيام بيرسون بحال جو، tu, nous, vous. كاين لي زانديكاسيون temporelles بحال hier, aujourd'hui, demain, maintenant, ici. شوفوا هاد لي زادفيرب دو طون دو ليو كيكونوا عندهم علاقه مباشره مع الوضعيه التواصليه sur place directement. Alors هنا غادي نشوفوا دي زيكزامبل اللي كيبينوا لنا انه عندنا ان ديسكور، يعني لينونسي il est ancré dans la situation de l'énonciation. عندنا exemple 1 هادو اللي مخودين من la boîte à merveilles. Moi je ne dors pas, je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. Exemple 2, il me reste cet album pour égayer ma solitude, pour me prouver à moi-même que je ne suis pas encore mort. Alors, dans le cas de la boîte à merveilles, l'étude de l'énonciation sert à distinguer entre deux types de narrateurs. Vous avez le narrateur adulte, Ahmed Sfraoui, il produit un énoncé ancré. يعني ملي كيكون كيهضر أحمد الصفراوي en tant qu'adulte يعني إنسان بالغ dans la situation d'énonciation en employant le présent de l'énonciation qui correspond au moment de l'écriture. يعني ملي كيهضر le narrateur adulte بالغ il produit un énoncé ancré dans la situation d'énonciation كيخلق واحد الميساج اللي داخل في الوضعية التواصلية. علاش؟ لأنه كيستعمل le présent qui correspond au moment de l'écriture اللي كيعبر على هذيك لو مومون اللحظة ديال الكتابة. Alors exemple, je songe et je ne dors pas, j'en sens tout le poids, ma solitude ne date pas d'hier. Alors le je ici plus présent de l'indicatif, le narrateur adulte, Sfraoui qui parle. Donc هنايا كيهضر le narrateur كيهضر مع المتلقي مباشرة. Alors le narrateur fait un commentaire pour expliquer ce qu'il ressent. كيدير واحد الكومونتير تعليق على داكشي اللي كيحس به. Le narrateur enfant, Sidi Mohamed, il produit un énoncé coupé de la situation d'énonciation. ملي تيكون لو ناراتور اونفون هو اللي كيهضر سيدي محمد
Alors هنا il passe dans le récit. ملي كيكون adulte كيهضر كيكون le discours. ملي كيكون l'enfant qui parle, l'enfant كيبدا يعاود يعني كيبدا يحكي داكشي اللي وقع في le passé. Donc il produit un énoncé coupé de la situation d'énonciation en employant le passé simple ou le présent de la narration pour raconter une histoire qui s'est déroulée à l'âge de 6 ans en 1921. Donc c'est le passé. Donc avec l'énoncé, il est coupé de la situation d'énonciation. Je me sentis triste. Je sortis ma boîte, la vidai sur un coin de matelas, regarder un à un mes objets. Donc لاحظوا هنايا les أفعال ils sont conjugués au passé simple. Donc هنايا عندنا un récit, mais عندناش un discours. Alors le jeu plus le passé simple et le présent de la narration est égal, c'est le narrateur enfant, Sidi Mohamed, qui parle. Donc باش نديرو تلخيص شنو هي لينونسياسيون؟ هي وضعية تواصلية. ملي تيكون عندنا لو ريسي كنقولوا انه لينونسي il est coupé de la situation d'énonciation. وكاين علامات كيبينوا لي انه كاين ريسي بحال l'emploi du passé simple, les pronoms personnels il, elle, etc. ملي كيكون عندنا le discours كنقولوا انه l'énoncé il est ancré dans la situation de l'énonciation. وكاينين العلامات اللي كيبينوا لنا انه عندنا ان ديسكور بحال l'emploi ديال لو بريزون لو جو لو tu ou les adverbes كيبينوا انه كاين le بحال ici maintenant aujourd'hui يعني ils sont ancrés dans la situation d'énonciation. كاين مثلا l'emploi de l'impératif في le discours. يعني ملي كيكون عندنا dialogue discours كنقولوا انه عندنا l'énoncé il est ancré dans la situation d'énonciation في le discours. Alors كنتمنى نكون حاولت انني نفهمكم هذا الدرس. شكرا على انتباهكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد.